Aujourd'hui, on va travailler la lexique. Donc, on va prendre la page 53. Dans cette page, on va parler de les synonymes. Les synonymes هما الكلمة والمرادفها. الكلمة والمرادفها. Donc, on va voir. J'observe et je découvre. Ce quartier est très joli. Nabil le trouve très beau. Dans ce quartier, les gens sont sympathiques et aimables. Donc, ce quartier هي الحي est très joli يعني جميل. Nabil le trouve. Nabil يجده أيضا جميل. Dans ce quartier, les gens sont sympathiques يعني et aimables. Aimables محبوبين. Sympathiques ظرفاء مثلا. Donc, comment est le quartier? Le quartier, on a dit qu'il est très joli. D'accord? Comment Nabil trouve-t-il le quartier? Il le trouve très beau. Les mots qui t'ont permis de répondre aux phrases 1 et 2 ont-ils le même sens? واش عندهم نفس المعنى? Joli هي beau. Donc joli هي beau. Ça veut dire أن هادو عندنا des synonymes. هادو des synonymes يعني هاد الكلمة هادي وهذا هو الشرح ديالها أو مرادفها. صافي فهمتوا دابا شنو معنى les synonymes. Comment sont les gens dans ce quartier? Ils sont sympathiques et aimables. بجوج sympathique et aimable. Ça fait. Quel rapport y a-t-il entre les mots qui t'ont permis de répondre à la question? Donc, ils sont des synonymes. Donc, le rapport يعني شنو هي الصلة اللي كاينة ما بين هاتين الكلمتين نقدروا نقولوا أن بجوجهم sont des synonymes يعني هذه كتساوي هذه. فهمتوا؟ Donc, sympathique égale aimable. هادشي اللي ممكن نقولوا dans la relation اللي كاينة ما بين sympathique et aimable. Je manipule, je réfléchis. Je classe les mots qui m'ont permis de répondre dans le tableau suivant. عندنا le mot, par exemple ici عندنا شفنا joli. شنو قلنا السينونيم ديالها يعني مرادفها هو beau. وقلنا عاوتاني sympathique. sympathique synonyme ديالها هي aimable. صافي دونك كاين هذا هو لو مو الكلمه وهادو هو جولي مرادفه هو beau sympathique مرادفه aimable. Je trouve le synonyme qui convient à chacun des mots suivants en utilisant mon dictionnaire. بمعنى ناخذ مثلا هذه الكلمه هذه او هذه الكلمات اللي عطاونا A B C D E F ونحاول نمشي نقلب في الديكسيونير على الشرح ديالهم. دونك انا اش لقيت بالنسبه ل heureux هي content وكاينين مثلا معاني اخرى. se dépêcher كاينه accélérer كاينه courir. heureux هي فرحان content فرحان. se dépêcher يعني مثلا فاش نقول لك dépêche toi يعني تنقول لك طلق راسك سربي. مفهوم؟ هاد se dépêcher يعني accélère toi تنقول لك مثلا سربينا ولا المهم عندها على حسب المعاني على حسب المعنى ديالها في الجمله. agréablement gentiment ولا joliment. عندنا هنايا maison appartement foyer logement. mari يعني الزوج هو l'époux هو الconjoint. soudain فجأة هي brusquement هي tout à coup. إذا لاحظتوا كاين مثلا الكلمات كاين بعض المرات اللي تلقى الكلمة وعندها بزاف ديال المعاني كل معنى هو ممكن يكون مطابق لها أو شبيه لها مثلا بحال ماغي وإيبو هادو كونجوان بحال كلهم مطابقين. ولكن سو ديبيشي اكسيليغي وكوغير هنا كاين اختلاف بيناتهم. اكسيليغي ماشي هي كوغير ولكن في بعض الحالات اللي نشوفوا مثلا الا استعملنا سو ديبيشي في الجمله يقدر مثلا يكون المعنى ديالها هو اكسيليغي ويقدر يكون المعنى ديالها هو كوغير. فهمتوا؟ نعم. دونك هادشي اللي عندنا في جوغوتيان. Donc, les synonymes sont des mots ou des expressions qui ont le même sens ou un sens très proche. يعني les synonymes
هما عبارة عن كلمات أو مجموعة من الكلمات أو عبارات اللي عندهم نفس المعنى أو عندهم معاني متقاربة، يعني معنى مقارب لبعضياتهم. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. يعني كلمة واحدة ممكن يكون عندها بزاف ديال المعاني. On choisit celui qui convient au sens de la phrase. دائما تنختاروا هذاك اللي تيواتي يلائم المعنى النص. حاجة أخرى عاوتاني خصكم تعرفوها، مثلا إلا عندي أنو، عطاوني أنو قال لك مثلا بغاو السينونيم ديالو، خصني نقلب على أن أوتخ نو اللي يكون عنده نفس المعنى. إلا عطاوني فيرب نقلب على أن أوتخ فيرب اللي عنده نفس المعنى. فيرب خصني مثلا adjectif adverb. هنا اون كونجونكسيون مع اون كونجونكسيون. ميمكنش مثلا هما عاطيني نو وانا ندير مثلا السينونيم هو فيرب، لا، خصني نو مع نو. فهمتوا؟ دونك هذه الفكره الاخرى اللي عندي. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه للتمرين، بالنسبه لهاد الدرس هذا. دونك هنا شنو عندي جو مونطرين، جو relie par une flèche chaque mot à son synonyme. دونك عندنا بري هي اكوتي، بري قربة هي اكوتي حدا. اوتوموبيل هي لا فواتور، نعم اوتوموبيل هي فواتور، بري قلنا هي اكوتي. ايكوتي هي اونطوندر هي كيسمع، بارلي هي كيهضر يتكلم هي ديسكوتي. دونك هذا التمرين الاول. التمرين الثاني جو ريكري لي فراز اون remplaçant chaque mot en gras par le synonyme qui lui correspond. يعني نعاود نكتب الجمل مع تعويض هاد الكلمات هادو اللي هما اون غرا بهاد لي سينونيم، هاد المرادفات اللي عطاونا هنايا. عندنا سي نوفو زامي سون تري سامباتيك، اصدقاؤه الجدد ظرفاء. وقلنا ظرفاء شنو معناها؟ هي جونتي، ظرفاء معناها جونتي. كنكتب كامل الجمله كامله وكنبدل هادي بجونتي. هنا il s'amuse هي الجو، le verbe jouer. C'est le verbe jouer au troisième personne du pluriel, mais il avec S. Donc, quand il doit ENT, quand il joue bien pendant la récréation. Pour éviter la contamination il y a l'adwa. Il faut rester chez soi. يعني باش تفادى العدوى، مثلا بحال هادشي ديال كوفيد 19 و هاد لا بانديمي، قلنا باش نتفاداو العدوى من الافضل ان نبقاو في المنزل ديالنا وتنخرجوا للضروره. دونك كونتاميناسيون هي لا كونتاجيون. صافي. دونك هذا التمرين ديال جو مونطري. بالنسبه لجو ميفالو عندنا جو ريكري لا فراز اون رومبلاسون لي مون سوليني بار لور سينونيم. بوندون لو كونفينمون يعني اثناء هاد حظر التجول او هادشي اللي كان واقع حاليا مؤخرا. plusieurs actions de solidarité ont été mises en place. يعني بزاف ديال الاجراءات ديال السوليداريتي يعني التضامن اتخذتها الدوله مثلا ولا. دونك هاد السوليداريتي اللي مسطرين عليها بغينا نبدلوها بكلمه اخرى عندها نفس المعنى. ممكن نبدلوها مثلا بكوبيراسيون. فهمتوا؟ سوليداريتي تضامن، كوبيراسيون هي التعاون، يعني عندهم تقريبا نفس المعنى. Les citoyens se rassemblent devant le bureau de vote. يعني المواطنون يجتمعون أمام مكتب التصويت. se rassemble هي se réunissent. se rassemble هي se réunissent. هذا عندهم تقريبا نفس المعنى. أخيرا j'écris le synonyme de chacun des mots suivants. retourner la page. مثلا ممكن نقولوا inverser. retourner la chose. مثلا كانت عندك شي حاجه بحال هكا وكدير هذه غوتورني هي انفيرسي. دونك وكاينين بزاف ديال المعاني اخرين. دابا الاشكال خصنا نشوفوا هاد غوتورني في الجمله شنو هو المعنى ديالها بالضبط باش نقدروا نقلبوا على لو سينونيم اللي هو غادي يجي معها من النيشان. بون من بين معاني ديال غوتورني هي انفيرسي، من بين معاني ديال رابيدمون هي برييفمون، هي فيتمون. رابيدمون هي بسرعه، نعم. بين عاوتاني كوبيراسيون تعاون كي قلنا هنايا سوليداريتي تضامن. الفراترنيتي تأخي او كونتريبيسيون يعني المشاركه. اوني موحد هي بحال غيوني، بحال ليي مرتبط، بحال ايغال متساوي. دونك هادو تا هما عندهم تقريبا معاني متشابهه. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، والى الملتقى ان شاء الله. يلا دعوكم بون كوراج.